jemaah semua, berhubung waktu sudah malam, acara segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramun, pertama-tama saya hormati para jemaah Majelis Taklim Babur Rahmah, Bapak Rudi, Bapak Haji Sugianto, Bapak Maman, Bapak Suhada, Bapak guru kita Rohim SPD, dan Bapak Mulyana, dan Bapak Junaidi, dan Bapak Golden Boy kita Taufik. Alhamdulillah para jemaah semua yang hadir, kondisinya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratul mukarramun, baiklah, kita malam ini memulai acara rutinitas kita, yaitu pengajian Majelis Taklim Babur Rahmah. Insya Allah segera kita mulai, dan di samping itu kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas izin beliau juala kita berkumpul di tempat ini bersama. Semoga kita diberi kesehatan. Beriring salam kepada junjungan kita yang maha agung, yaitu Nabi Muhammad SAW, berserta keluarganya, sahabatnya, dan tabi'in-tabi'innya, termasuk kita semua yang hadir di sini ada di dalamnya. Saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih, dan segera kita mulai. Yang pertama pembukaan, yang kedua yaitu pembaca hadiah ahli kubur, dan yang ketiga pembacaan Qidatul Mujamalah, dan yang keempat pembacaan sholawat dustur, kemudian diisi dengan belajar Al-Quran, dan penutup kita tutup dengan doa. Saya kira itulah acara kita malam ini. Mari kita mulai acara malam ini untuk membacakan pengiriman ahli kubur. Kita membacakan Ummul Quran Suratul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Meningkat acara selanjutnya yaitu pembacaan ahli kubur yang
dipimpin oleh guru kita yaitu Bapak Rohim SPD. Waktunya kami silakan. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah menyediakan waktu untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Sayyidul Hajat tuan rumah, yaitu Bapak Jukti beserta keluarganya, Bapak jemaah taklim Babur Rahmah yang berbahagia pada malam hari ini, yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada bapak-bapak semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul seperti biasa rutinitas pada malam Ahad ini kita yaitu mengkaji dan mengaji. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, sampailah kita kepada umatnya yang senantiasa selalu istiqomah menjalankan kewajiban dan sunnah-sunnahnya. Mari pada bapak-bapak jamaah taklim Babur Rahmah, saya sedang membawa zikir tahlil agar yaitu almarhum dan almarhumah yang telah mendahului kita di alam kuburnya senantiasa mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga almarhum khususnya itu almarhumah tuan rumah yaitu Bapak Jukti selalu diberikan keberkahan dan selalu diberikan yaitu cucuran rahmat sepanjang-panjangnya di dalam kuburnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Umumnya itu jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mari kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa junub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti walihi syai'ul ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi arba'ati khulafai rasyidin Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Utsman wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ashabi ajma'in wa syairil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i wa salihin wa tabi'inahum bi ihsan ila yaumil syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ثم إلى روحه وللراشد عبد القادر الجيلاني البغدادي قد شاء الله سيره الأجد وروحه وللراشد محمد سامان يا سامان يا سامان يا سامان يا مهدي شيء ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روحه خصوصا القبور Berlian bin Abu, ثم إلى روحه خصوصا القبور Maimunah binti Alim, ثم إلى روحه خصوصا القبور Abdul Ghani bin Berlian, ثم إلى روحه خصوصا القبور Khalilah binti Abdul Qadir, ثم إلى روحه خصوصا القبور Ismawati binti Fauzi, ثم إلى روحه خصوصا القبور Jenoni binti Darpai, ثم إلى روحه خصوصا القبور Nurhayati binti Darpai. ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari Bapak semuanya kita sebutkan kubur kita masing-masing. Summa ila ruhus susahnya kubur. اللهم اغفر لهم وارحمهم وآمين وعنهم شيء ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع أهل القبور أبينا وأبائنا وأمنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولقرابتنا ولأصدقائنا ولمن هدوا علينا ولجميع المؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا منهم والأموات شيء ولله له فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه بإمام مبين واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئذ ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتات وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا بها من العيون ليأكلوا من ثمره وعاملة أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مجرمون
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم القمر قدرناه منازل تعالى كل الأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صرخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وينظروا إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يهزمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونبح بالسور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بأسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنات اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم بجلال على الأرائك متكئون لهم بها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نهجم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمشيناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه شعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهيق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
ولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدهم من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Astaghfirullahaladzim 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 Abdul zikri fa'lamanahu la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Hayyuba Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La ilaha illallah 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 ilaha illallah La 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 La ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Subhanallahi wa bihamdihi 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 Subhanallahil azim wa bihamdihi Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من العاملين برحمة الله والكرام. إن الله والملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah kita acara pengiriman ahli kubur, baik pun tasbih, tahmid dan takbir dan lain-lainnya. Sekarang kita meningkat ke cara selanjutnya, itu pembacaan Al-Qidatul Mujmalah yang disampaikan oleh Bapak Taufik. Waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah
wa bi malaikatillahi wa bi malaikatillahi wa bil qadri khairihi wa syarrihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallah minal aminin alladzina la khawfun alaihim wala hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin la ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman la ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan la ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan la ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan la ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanu kal qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin Sadaqallahul adzim. Baiklah, untuk menginjak acara selanjutnya itu selawat Gus Dur yang dibacakan oleh Bapak Junaidi. Kami persilakan. Terima kasih Pak Judi yang membawa acara. Kita membaca selawat Gus Dur. Mari kita membaca Al-Fatihah. Semoga kita diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Illa hadhihi wa sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa adin wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamali ala jainil ibadik wa asrafil ubadik as'adil arabi wal adabi wa imam taibati wal harami wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jika sarafaya Rabb Jika sarafaya Rabb Jika sarafaya Rabbi karama wa ta'adima wa rihatan wa ma'abatan wa bira wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an ja'wil fahri wal fahril ali wa qadril jahli sadatina wa aimatina wa maulina Abi Bakarin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillahi sallallahu alaihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin kepada bapak-bapak semua dan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang saya hormati
saya guru baik Bapak Juhdi yang alhamdulillah pada malam hari ini berkenan kesempatan untuk pengajian rutin kita yaitu taklim Babur Rahmah, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir dan jamaah yang lainnya selalu istiqomah dalam menjalankan kegiatan kita ini setiap malam hari ini. Dan yang saya hormati Bapak-bapak hadirin jamaah taklim Babur Rahmah, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada bapak-bapak semua. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat walafiat, dan kita dapat hadir di tempat ini untuk menjalankan rutinitas kita setiap malam Ahad pengajian taklim Babur Rahmah. Mudah-mudahan kita semua dan jamaah lainnya, para guru selalu istiqomah dan diberikan kesehatan dan diberikan juga ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta sahabat-sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan nanti di akhir nanti kita mendapatkan syafaatul uzma, insyaallah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak berpanjang kalam, mohon maaf sebelumnya dan mohon izin kepada bapak-bapak hadirin jamaah taklim Babur Rahmah. Di sini mungkin saya mohon izin, bukan saya merasa pintar, bukan saya merasa bisa, dan mari kita sharing, saling mengkoreksi. Mari kita belajar membaca Al-Quran. Untuk itu mari kita mulai. Mudah-mudahan dengan pembacaan surat belajar Al-Quran ini, kita yang tadinya mungkin terbata-bata ataupun yang sudah bisa bersharing, dan saya mohon kepada bapak-bapak semua, bila mana atau ada kesalahan, kekurangan dari saya pribadi Al-Fakir, mohon diberi nasihat atau masukan, atau kekurangannya mohon diperbaiki. Mungkin itu dari saya sebelum mulai. Mari kita mulai dengan membacakan suratul Fatihah. Nanti dimulai dengan saya, nanti setelah saya bapak-bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Mohon maaf sebelumnya, yang kita perhatikan dalam suratul Fatihah itu, yang pertama itu mungkin di makrojil hurufnya kita perhatikan. Yang pertama mungkin yang sering tertukar itu antara hak besar dan hak kecil. Hak besar itu ininya dibawa ke dada, ha. Kalau hak kecil dia agak mendesis atau mendesis, alham kayak gitu. Jadi bacanya jangan alham, jangan kayak gitu. Itu salah, Pak. Kita perhatikan mungkin mulai dari makrojul huruf dikit-dikit, kita perhatikan juga dari tasdidnya, sama mungkin nanti panjang pendeknya. Jadi kayak kalau di tasdid yang sering tertukar itu di iya dengan iya, jadi dinya dikenain iya kan, sama huruf ain ini jangan tertukar dengan huruf alif atau hamzah. Kayak iya kana, jangan iya kana, berarti kan ketemunya ke alif atau hamzah. Jadi agak ditarik ke tenggorokan, adanya di atas tenggorokan ya. Jadi iya kana, begitu. Insya Allah bisa Pak ya. Kita pelan-pelan, dikit-dikit sambil belajar. Mudah-mudahan dengan seperti ini kita dikit-dikit yang tadinya mungkin dari hak yang besar sama hak kecil, kita mulai pelan-pelan untuk belajar membedakan keluarnya. Oh Pak, saya nggak bisa karena udah terbiasa dengan seperti itu. Kita berusaha, mudah-mudahan dengan kita berusaha dan mau belajar pelan-pelan, sedikit-sedikit bisa merubah. Yang Allah minta itu sama kita itu sebenarnya bukan kita harus bisa, tapi kita harus berusaha. Adapun bisa ataupun tidaknya, yang penting kita udah berusaha, Allah yang menentukan. Mungkin gitu Pak ya. Coba ulang sekali lagi, nanti minta tolong yang tadi haknya itu dibesarin, minta berusaha untuk hak kecilnya itu kita kecilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di bismillah ini di lafaz Allah itu hanya hak besar. Ar-Rahman itu hanya kecil. Berarti harus ada desis. Sama Rahim. Itu hanya hak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah udah mulai ada perubahan. Jadi di alhamdulillah itu jangan alham. Kalau kata guru kita itu mentang-mentang dapatnya rezeki banyak jadi nyebutnya alhamdulillah. Gak boleh Pak ya, salah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Di atas dal ada tasdid. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon izin, di sini ada huruf po, jangan disamain dengan ta.
Siropo, jangan sirotor, jangan gitu ya. Siro agak dimunyungin dikit, lidahnya diangkat ke atas. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di sini juga sering ada masih beberapa itu yang suka tertukar antara huruf zal besar itu dengan zai atau jim. Kita mulai membiasakan dikit-dikit zal. Jadi jangan arlaji, jangan arlaji ya. Jadi arlazi itu mulutnya agak dilebarin dikit, lidahnya agak ke depan dikit mentok gigi. Alladzina an'amta 'alaihim alladzi. Nah, gitu. Jadi jangan diriin, kalaupun misalkan kita masih ke ini, kita berusaha, insya Allah bisa. Hanya di situ seberapa besar usaha kita, seberapa besar keinginan kita untuk belajar, insya Allah bisa dan yakin bisa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita lanjut ke An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Justru ketemu lagi ya, zal jangan sampai tertukar dengan huruf zai atau jim. Dan di sini ada tasdid di ininya itu di binnas itu berarti nun ikoya, berarti agak ditahan. Kalau bisa diusahakan 1,5 harkat. Jadi jangan asal ketemu jangan bin benar tasdidnya kena, tapi agak ditahan agak lama. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Mohon izin tadi namanya bukan nun ikoya, namanya nun gunah. Tasdid gunah. Iya. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Nah, di sini mungkin sedikit lagi tambahan, mudah-mudahan ya kita mulai mengingat ya. Jadi mim nun mati ketemu sya itu berarti ikhfa. Dibacanya harus dengung atau samar. Mio jangan bacanya min, berarti izhar kalau dibaca min. Gitu ya. Jadi mio syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas.
Alhamdulillah kita lanjut ke surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Di situ o berarti harus mantul. Namanya qol-qolah. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Nah, di ayat ini ketemu tasdid 3 kali berturut-turut. Udah gitu habis fa itu bukan sa nyebutnya, atau suara yang keluarnya bukan sa tapi fa. Dibedakan antara fa, sa sama sya. Wa min syarrin wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Masih ada ya yang fa tapi keluarnya sa gitu. Berusaha pelan-pelan Pak ya, dikit-dikit kita belajar saling koreksi. Mudah-mudahan dengan begini kita sedikit-sedikit belajar, dan insya Allah kalau kita mau belajar insya Allah bisa Pak, yakin Pak. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Lanjut ke Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Hak yang pertama dan hak yang kedua berarti hak besar. Dan yang hak ketiganya itu hak kecil. Ahad, jangan ahad. Gak boleh kayak itu Pak ya. Ahad, jadi ada desis. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Di lam yalid ini ada qalqalah sumber atau qalqalah yang kecil. Jadi harus dipantulkan. Lam yalid gitu ya. Lam yalid lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, insya Allah pada bisa ya Pak ya. Nanti kita dikit-dikit kita perhatikan tasdidnya yang sudah beberapa kali juga disampaikan sama guru kita bersama.
Dan pada malam hari ini mohon maaf guru kita nggak bisa hadir karena ada urusan, dan saya yang dengan seperti ini akhirnya menggantikan beliau, mudah-mudahan dengan apa yang saya berikan kepada bapak-bapak atau kita sharing, berbagi, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan kita juga mudah-mudahan ke depannya juga lebih istiqomah lagi untuk mempelajari Al-Quran. Kenapa kita belajar Al-Quran? Misalkan dari Fatihah lagi. Jujur Pak, untuk saya sendiri aja, saya Fatihah ini sebenarnya belum benar-benar fasih atau benar-benar dengan benar-benarnya baca Al-Quran. Masih belajar dan masih banyak yang harus saya perbaiki juga, dan dengan seperti ini ala kadarnya dengan kemampuan saya seadanya semampunya, mudah-mudahan bapak-bapak bisa menerima, dan kalaupun ada kekurangan dari saya mohon dikoreksi. Saya terbuka untuk bapak-bapak semua. Seperti itu. Yang pertama tadi kita belajar sedikit-sedikit atau dari makrojul huruf dari 1 ke 2, mulai belajar membedakan makrojul huruf yang tadi yang kita bahas itu antara H besar dan H kecil. Itu suaranya harus beda. Paham Pak ya? Mudah-mudahan kita sedikit-sedikit ada yang masuk pada malam hari ini, walaupun bukan ngajar ya walaupun yang ngomongnya ini kayak gini, mudah-mudahan bisa diterima, dan kedepannya mudah-mudahan kita ada perubahan. Dari H sama zal besar atau zal, jangan sampai tertukar dengan huruf zai atau jim. Alladzi, kalau zai itu desis tapi dia agak terbuka, zai agak ke depan. Beda lidahnya itu kalau ladzi itu agak kebuka dikit, lidahnya dipentokin ke lidah atau digigit. Alladzi seperti itu Pak ya. Paham Pak ya? Sama yang sering tertukar, yang dulu saya sampaikan juga di kediamannya atau tempatnya Pak Maman, itu antara membedakan huruf izhar sama ikhfa. Kenapa? Karena termasuk saya juga kadang-kadang masih tertukar antara ikhfa dengan izhar. Kayak syarril waswasil nas, itu masih ada yang baca bukan mil tapi min gitu. Nah, kita mulai sekarang ke depannya kita mulai ingat-ingat lagi, oh ini tuh ikhfa. Jadi bacanya harus dengung atau samar. Gitu ya. Kenapa? Karena huruf izhar, kalau kita mau misalkan ngapalin nih satu huruf per hurufnya antara izhar dengan ikhfa, itu kalau saya dulu yang saya hafalin itu huruf izharnya Pak. Masalahnya paling sedikit ya. Hurufnya ada 6. Gitu. Kalau huruf ikhfa itu ada 15 Pak ya. 15. Jadi kayaknya untuk hafalannya banyak. Jadi seperti itu, alif, ain, ghin, ha sama kha. Itu izhar. Jadi bacanya kalau huruf yang itu berarti harus lantang atau jelas, min. Atau yang sering itu di surat apa ya? Min syarril itu kan ikhfa. Jadi di min syarril waswasil khannas itu ikhfa. Yang paling banyak itu di al-falaq. Itu ketemunya min syarri ma khalaq. Itu sya-nya juga harus sya. Jangan sa. Jangan min syarril. Itu salah Pak. Jadi harus min syarri ma khalaq. Jadi desisnya keluarnya agak kasar ya. Min syarril sya.
itu ikhfa. Jadi kita dikit-dikit mudah-mudahan hafal. Kalau yang huruf izharnya salah satunya itu harus lantang dan nggak boleh ditahan. Nggak boleh ditahan agak lama ya. Bahasa saya kan ya ditahan itu biasanya dilama-lamain ya gitu. Jadi di sini mungkin huruf contoh dari izharnya itu ada di walam atau di surat Al-Ikhlas ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Jangan kufuwan ahad. Gak boleh Pak. Jadi kufuwan ahad. Kufuwan ahad langsung. Gitu. Jangan kufuwan ahad. Gak boleh. Mungkin itu aja yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari saya mohon maaf, bukan saya merasa diri saya bisa, apalagi mengaku bisa. Untuk itu mohon maaf, dan kalaupun ada kekurangan mohon dikasih arahan atau disampaikan. Mungkin itu aja, kita nanti Pak Alim doa ya. Mungkin itu aja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa 'alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana 'al-laili wa atraf fan-nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassalamualaikum. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم فلك الحمد الله يا مولانا يا ربنا يا معبود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وسلم ورضى الله تبارك ربنا عن كل شهادتنا سيدنا رسول الله اجمعين امين 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 يا الله يا رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد تترضى ولك الحمد اذا رضيت وبعد رضا اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه تنجينا من جميع الافات والافات وتقضي لنا بها جمجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها وصل الغيات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انه سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات انك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم انا نسالك سلامه في الدين والدنيا والاخره وعافيه في الجسد وزياده في العلم
وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت ونجاة من النار والأفع عند الحساب. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخل برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الشهادة والعافية والسلام والجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا ونصرفنا بحق القرآن الذي والنبي الكريم الدنيا غفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل وعسل ثواب من قرأنا القرآن العظيم ومحلنا لا إله إلا الله وما استبحنا من شر الله وبحمده وما صلى على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية منا واسلة ورحمة منا وفي فضلك نازلة وبركة شمل خطر النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والرسل ولكل منهم وشعبه أجمعين يتلعب بين يديه اللهم اجعل إجابا له من النار اللهم اجعل له من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافيه فانه اللهم اغفر لها وارحمها وعافيه فانها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والدرجة علينا يا أهل القبور شعيب البيت أهل القبور جماعة باب الرحمن كلهم من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفرة النيران. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار عزيز غفار. فلي سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah acara kita malam ini. Semoga apa yang kita wasilah-wasilah yang kita ucapkan diterima dan ijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.